go. Hello guys, ito na yung final finale ng arrangement nila kagabi guys. Ayan o. So, ganda guys. Yan na yung pinaka-final finale guys ng arrangement kagabi. So na yung pinaka-finish guys. Ngayon na yung araw ng birthday at saka binyagan ng bata guys. Tapos na kami doon sa simbahan. Ngayon, nandito na kami ngayon sa venue. Dito na yung kainan guys. Yan. So ayan guys, ang guys, arrangement nila guys. Ang maganda. Yan yung pinaka-final settings guys. Yan. Mga giveaways guys. Yan. Giveaways para sa mga bisita guys. Ayan. Maganda. Guys, maganda ng arrangement guys. Tapos guys, ayan, kita nyo na guys. Tapos dito guys, dito ilalagay mamaya yung lechon guys. Paparating na yung lechon natin guys. Kay bonus nila binili guys. So mamaya mga alas 3 daw darating na yung lechon. Ayan, ready na yung mga pagkain guys. Ready na. So ayan na guys ha. Tapos guys, dito yung picture taking guys sa pa-birthday guys. Ayan. So ayan guys. Ganda na pagka-arrange guys. Ito yung guys, birthday. Tapos dito tayo guys sa magpapakuha ng souvenir guys, sa mga pictures. Ay, pa-vlog naman kayo dyan. Ayos! Ito guys, ang... Oo, yan oh. Pixmate. Sino yung mga kababayan natin na gustong magpa-abil sa service nila guys. Ito, Pixmate photos guys. 200 lang Dito. po for 2 Ayan. hours. Ayan nga, dito nga, i-announce mo nga yung natin. 200 lang po for 2 hours compared sa mga locals 360. Ayan na, nakaka-save na kayo yan. 200 lang. Ang kausap natin, mismo may-ari guys. So dito, makaka-discount tayo. Ayan ang mga giveaways nila guys. May 360s po. May 360 din. Aba, Opo. meron 200 for pala. 2 hours. Pero kung dalawa ang kunin, Pixmate photos na photo booth at saka may discount. Sige guys ha, narinig nyo guys ha. Dito, ipopromote natin yung nila guys. We can cover entire Northern Ireland, Dublin, even Donegal. Okay guys, see? With additional charge lang po sa fuel pag Dublin at saka Donegal. Ayan, guys ha, hindi na tayo talo niyan guys. Mismong may-ari na kausap natin guys. Ito si Mr. Guys to. Tahimik lang si Mr. Guys to, si boss. Pero mas general boss tong isa guys, si ma'am. Yan ang guys. So dito guys, wala tayong talo, panalo tayo dito guys. Nakaka-save na kayo, may discount pa kayo. Follow po namin kayo. Sige. Ang YouTube channel ko is John Otikpatik TV. Tapos yung Facebook ko, John Otik. Jan Otik. Sige po. Sige, ayan na. Ano na nila tayo guys ha. Oo, ipopromote ko yung nyo. Ito, kay boss, kay mister. Yan ha. Tandaan nyo yung na yan. Yan ang... Facebook! Sa Facebook. So guys, kung gusto yung ganito guys, may mga picture taking sa mga okasyon na guys. Dito na tayo guys. So, Tatak Pinoy. Sana ba yung natin, natin, ayan. Ayan Ayan. Pinoy. Dumating na yung mga guys, galing sa guys.